Mine ako ng number 3. Okay, next time, madam ko, kung wala kay number 3, 3XL. Jalis Cotton, mga madam. Mine ako Bloom. Mine tayo Bloom ha, 3XL. Mine Bloom 180. Ang ganda nito. Mine Bloom ha, 3XL. Mine ako Bloom. Mine tayo Bloom 180. Mine ako ng Bloom. Ay, request po kayo mga madam ha. Request, comment your sizes mga madam. Request and comment your sizes. Another Jalis Cotton. Madam, another Jalis Cotton. 3XL po. Okay, mine ako dito, magenta. Mine tayo magenta, 3XL, Chalis Cotton, mga madam. 180 lang. Mine magenta. Mine magenta, 3XL. Mine ako magenta. For only 180, mine ako ng magenta. Mine magenta, 180. Next tayo, madam ko. Ayan, Madam Rosita, comment ka ng confirm ha, para makuha mo po yung flower. Okay, next tayo, madam ko, XL hanggang 1. Madam, XL hanggang 1, 180. Mine ako dito ng simple. Mine tayo simple, XL hanggang 1, 180 lang yan. Mine ako simple. Mine simple, 180. Mine ako ng simple. Mine simple, 180. Next time, madam ko, XL. Madam, another XL. Ito, ang ganda to. Madam Ski, ang ganda ha. Closer view, mga Madam Ski. Ayan, mine ako pongkan. Mine tayo pongkan XL po, 180. Mine pongkan. Mine pongkan XL. Mine ako pongkan for only 180. Mine ako ng pongkan. Mine pongkan, 180. Next tayo, madam ko. Kung wala kay pongkan, another one, Old Navy. Madam, Old Navy XL. Ang ganda. Okay, mine ako dito floral. Mine tayo floral XL po ha, 180. Mine ako floral. Mine floral 180. Mga madam, let me know ha, kung ano-anong mga sizes nyo dyan. May mga 4XL din ako dyan, mga madamski. Excuse me. May mga 4XL din tayo, mga madamski ha. Okay, next tayo, madam ko. Madam, large. Large naman tayo, madam. 99 button down na, madam. Mine ako large. Mine tayo large. 99. Mine ako ng large. Ang ganda nito, large only. Mine large, 99. Mine large for only 99. Mine ako ng large. Another large. Yours is si Floral, Madam Annalisa. Hello po. Good evening, yours. Ito, Madam Annalisa. XL to. 180. Maraming salamat, Madam Anna. Liza, 180 lang yan. Okay, next tayo, Madam Ski. Madam, another large. Si Dilaw, mga madam, zipper closure likod nito. Mine ako Dilaw. Mine tayo Dilaw, large lang to, 99. Mine ako Dilaw. Mine Dilaw, 99 po. Mine Dilaw, 99. Okay, next tayo, Madam Ski, kung wala kay Dilaw. Madam, medium. Madam Ski, medium ha, 99 lang yan, madam. Mine ako apple. Mine tayo apple, medium only, 99. Mine ako apple. Mine apple, 99. Medium only ha. Mine apple for only 99. Mine ako ng apple. Okay, next tayo, madam ko, kung wala kay apple, 2XL. Madam, 2XL. Ay, 3XL meron. Marley Gomez meron na, no? Okay, madam ko, 2XL Torrid. Madam Torrid pa halter. Mine ako halter. Mine tayo halter 2XL to ha. 180. Mine ako halter. Mine halter. Gretchen, meron na. Okay. Next tayo, Madam Ski. Ayan, request po kayo ha. Request, comment your size. Yours na to, Madam Ski, Madam Gretchen, si Dilaw. Large only 99. Maraming salamat, Madam Gretchen. Ayan, Madam 3XL, marami. Sige po. 3XL tayo. Next tayo, Madam ko. Madam, another one, oh. Large pa rin, mga Madam, ha. Large pa rin yan, 99 lang. Mine ako olive. Mine tayo olive, large only. Mine olive, 99. Mine olive, large only. Mine ako ng olive. Mine olive, 99. Mine ako ng olive. Mine olive, 99 po. Okay, next tayo, madam ko, kung wala kay olive, another large. Madam, another large. Mine ako velvet. Mine tayo velvet, ha, large lang po, 99. Mine velvet. Mine ako velvet, 99. Okay, next tayo, madam ko, 3XL. Madam, 3XL tayo, ha. Eto, madam, 3XL to, 180, ang ganda. Okay, ang ganda niyan, mga madam, ski, naka-embroid yan. Mine ako dito, burda. Mine tayo burda, 3XL po, 180. Mine burda. Mine burda, 3XL. Mine ako burda. Mine burda, 180. Mine burda, 180. Mine ako ng burda. Okay, next tayo, another 3. Madam, parang pakaftan, no? Tapos may side pocket yan, ha. Mine ako dito, side. Mine tayo side, 3XL. 180 lang to. Mine ako side. Mine side, 180. Mine side, 180. Mine ako ng side. Next tayo. Yan si halter, Madam LV, 2XL po. Madam LV, 2XL, 180. Maraming salamat. Madam LV, 180 lang yan. Thank you po. Next tayo. Madam, another one. Madam, 3 hanggang 4XL Torrid. Madam, 3 hanggang 4XL Torrid. Mine ako 34. Bye-bye. Ingat kayo. Mine Torrid. Mine Torrid ha. 3 hanggang 4XL. Mine ako Torrid. Mine Torrid, 180. Madam, 3 hanggang 4. Mine ako Torrid.
Mine Torid, 180. Next tayo. Madam, another 3XL. Ang ganda, 180 lang. Okay, for only 180, mga madam ko. Mine ako dito ng... may nakaulan. Mine tayo ulan ha, 3XL. Mine nakaulan. Mine ulan, 180 po. Mine ulan, 3XL ha. Mine ulan, 180. Sige. Mine ulan, 3XL. Mine nakaulan. For only 180. Mine ulan. Okay, next tayo, madam ko, kung wala kay ulan. Ayan, madam, next tayo. Request po kayo ha. Request, comment your size, XL o. Madam, XL, for only 180. Okay, nasa gitna na long sleeve, XL po. Madam, XL yan ha, Madam Ski. Ayan, may nako gitna dyan, XL. May nako gitna, 180. Mine, gitna. Next tayo, Madam, XL to. Madam Ski, XL, for only 180. Mine ako style. Mine ako style, lightweight to, XL. Mine style, 180. Mine style, XL. Mine ako ng style, 180. Mine ako ng style. Ay, ang ganda. Madam, Old Navy, short sleeve. Okay, Madam Ski, Old Navy, short sleeve lang ha. Ayan, madam, mine ako black. Maganda yan. Mine tayo black, XL to, 180 po. Mine black. Mine ako black, XL. Mine ako black, 180. Mine black. Mine black, 180. Next time, Madam Ski. Kung wala kay black, pa-share ako ng live mga madam ha, XL. Madam, yours is style, Madam Jonalyn. Ayan, Madam Jonalyn, XL to for only 180. Salamat po. Yours din, Madam Jonalyn, 180. Okay, next time, Madam ko, XL Madam, linen po yan ha. Linen mga madam, mine ako linen. Mine tayo linen, XL to, 180 lang. Mine ako linen. Mine linen, 180. Mine, linen, 180. Mga madam, lahat ng nasa mannequin, available yan ha, including yung suot ko, available din to. Okay, next time, madam ko, XL, Royal Blue. Mga madam, Royal Blue, XL. Mine ako Royal. Mine tayo Royal, XL to ha, 180. Mine ako Royal. Mine Royal, 180, XL po. Mine Royal, 180. Okay, next time, Madam Ski, kung wala kay Royal. Madam, another, XL. Eto, madam, pwedeng pa-opshi, pwedeng hindi. Yours, ito, Madam Raquel. Ayan, Madam Raquel, XL to, 180. Madam Raquel, XL, for only 180, thank you. Yours din, Madam Raquel, 180. Okay, next time, mga madam ko, XL Madam XL, pwedeng pa-opshi, pwedeng hindi. Okay, mine ako off. Mine tayo off XL to ha, garterized armhole. Mine off XL to. Madam, yours sa suot ko. Yours sa to, Madam Cynthia, XL to, 280. Okay, brand nyo po ito ha, Madam Cynthia, 280. Yours sa to, Madam Cynthia, XL, 280 po. Salamat. Yours sa to, Madam Cynthia, 280. Okay, next time, madam ko, another XL. Request po kayo ha, mga madam ko ha. Request, comment, care size, another XL Madam, Old Navy pa rin. Old Navy pa rin yan, mga madam. Mine ako Old Navy. Mine tayo Old Navy, XL to, 180. Mine Old Navy. Pamain ako ng Old Navy. Mine Old Navy, 180. Next tayo. Ayan, request po kayo ha. Request, comment, care size. Mga madam, white naman. Okay, white naman, 2XL, mga madam. Mine white. Mine tayo white ha, 2XL. Mine white, 180. Mine white, 2XL. Mine ako white. Mine white, 280. Mine ako ng white. Hello, Madam Cynthia.